नबी सलाम बरवार से इब्राहिम खलील। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवानी के इस उम्र में बेमिसाल खूबसूरत चेहरे और हुस्न जमाल के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम के हुस्न के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत यूसुफ़ को इस दुनिया के कुल हुस्न का आधा हिस्सा अता हुआ था। जब कोई औरत आपके पास आती तो आप अलैहिस्सलाम अपने चेहरे को ढांप लेते ताकि वो औरत किसी फितना में मुब्तला हो जाए। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा हज़रत यूसुफ़ के हुस्न से बहुत मुतासिर थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल हज़रत यूसुफ़ की तरफ माइल होने लगा और वो आपकी आशिक हो गई। अब जुलेखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर डोरे डालना शुरू कर दिए। उसने पहले तो इशारों किनायों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने करीब करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को इस शर से महफूज रखा। हज़रत यूसुफ़ ने उससे साफ कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और अपने मालिक अजीज़ मिस्र के साथ हरगिज़ ख़यानत करके उनकी एहसानों की नाशुक्री नहीं करूँगा। जुलेखा खुद एक हसीन व जमील औरत थी और मिस्र के बड़े बड़े सरदार जुलेखा के ख्वाहिशमंद थे। लिहाजा वो हैरान हुई कि उसकी ये पेशकश, जिसके लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं, ये अदना सा गुलाम क्यों कर ठुकरा सकता है। इस तरह हज़रत यूसुफ़ का इनकार जुलेखा के लिए उसके अना का सबब बन गया और इस इनकार ने उसके इश्क के अंगारों को मज़ीद भड़का दिया। आखिरकार शैतान ने अपना सबसे बड़ा दाव चला और एक रात जुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने हुजरे में बुलाया। आप पहले ही समझ गए कि इस तारीक रात में उन्हें हुजरे में तलब करने का क्या मकसद है, लेकिन बहरहाल आप एक ग़ुलाम थे और अपने मालिक की बीवी के हुक्म से इनकार न कर सकते थे। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ ने अल्लाह पर तवक्कल किया और जुलेखा के हुजरे की तरफ बढ़े। जुलेखा अपने कमरे में खूब बनाव सिंगार करके तैयार थी। जब हज़रत यूसुफ़ हुजरे में तशरीफ़ लाए तो उसने दरवाजे बंद कर दिए। उसने इस तन्हाई में हज़रत यूसुफ़ को लुभाने की कोशिश की और आप अलैहिस्सलाम को ज़ना की दावत दी। इस पर हज़रत यूसुफ़ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो तेरा शौहर तो मेरा आका है जिसने मुझे यहाँ इज्जत से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम नजात नहीं पाते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चंगुल में फंस चुकी है और गुनाह पर आमादा है, तो हज़रत यूसुफ़ बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उसने जब हज़रत यूसुफ़ को पकड़ने की कोशिश की तो उनकी कमीज़ का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हज़रत यूसुफ़ बाहर निकले तो सामने अजीज़ मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। अपने शौहर को सामने देखकर उसके हवास बाख्ता हो गए। वो फौरन मासूम बन गई और हज़रत यूसुफ़ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगी, जिसे तूने अपने महल में पनाह दी और इज्जत से रखा, आज ये शख्स तेरी ही बीवी के साथ बुरा इरादा कर रहा था। इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन सफाई देते हुए फरमाया, हकीकत तो ये है कि यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज़ मिस्र के सामने एक तरफ तो उसकी बीवी थी जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ़ थे जिनकी शराफत, पाकीज़गी और सच्चाई से खुद अजीज़ मिस्र भी वाकिफ़ था। लिहाजा अजीज़ मिस्र सोच में पड़ गया कि आखिर सच्चाई क्या है। अभी अजीज़ मिस्र इसी कशमकश में था कि अल्लाह की तरफ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही और इस घिनौने तोहमत से बचाने के लिए एक मुआजिज़ा पेश आया। हुआ यूं कि महल में एक औरत का शेरखान बच्चा वहीं मौजूद था जो 4 महीने का था और वो जुलेखा के मामू का लड़का था। अभी वो बोल भी ना सकता था, लेकिन खुदा की कुदरत ये हुई कि अचानक वो बोल पड़ा और बच्चे ने कहा, अगर यूसुफ़ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और यूसुफ़ झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। लिहाजा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था।
اب معاملہ صاف ہو گیا اور سچائی واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ عزیز مصر غضبناک ہوا اور فوراً اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، اور واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس نے زلیخا کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام سے فوراً معافی مانگے، اور اس نے اپنی بیوی کو خطاوار قرار دے کر اسے ڈانٹنے اور ملامت کرنے لگا۔ بہرحال عزیز مصر نے یہ سوچا کہ یہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے گا، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو محل کے کچھ خادم اور نوکر چاکر بھی وہاں موجود تھے، لہذا کانوں کان یہ خبر محل سے باہر چلی گئی اور شہر کے لوگوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ شہر کی عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بدکار ہے کہ وہ اپنے ہی غلام کو ورگلانا چاہتی تھی۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک شاہی خاندان کی عورت ایک معمولی کنانی غلام کی عاشق بن بیٹھی ہے۔ جب زلیخا کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئی اور صفائی دینے کے خاطر اس نے مصر کی تمام معزز خواتین کو محل میں آنے کی دعوت دی۔ جب وہ عورتیں عزیز مصر کے محل میں آئیں تو زلیخا کے حکم سے دسترخوان بچھایا گیا اور ان سب کے آگے پھل رکھ دیے گئے اور ایک ایک چھری تمام عورتوں کو پکڑا دیا گیا۔ پھر زلیخا نے یہ حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے، لہٰذا جیسے ہی حضرت یوسف محفل میں تشریف لائے اور ان عورتوں نے آپ کو دیکھا تو حیرت کے مارے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس وقت پھل اور چھری ان کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں وہ اس قدر کھو گئیں کہ انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لیں اور کہنے لگیں کہ یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ان عورتوں نے بھی اپنے اپنے طریقوں سے حضرت یوسف کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن آپ ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ دراصل زلیخا کا ان عورتوں کو دعوت پر بلانا اور حضرت یوسف کو ان کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ حضرت یوسف کوئی معمولی غلام نہیں۔ کوئی بھی عورت خواہ وہ شاہی خاندان ہی سے کیوں نہ تعلق رکھتی ہو، وہ یوسف کی پہلی نظر سے ہی ان کی فرشتہ اور عاشق ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے اس محفل سے اپنی اس حرکت پر پردہ پوشی کرنے اور حضرت یوسف پر عاشق ہونے کے سبب کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب ہوا یوں کہ آہستہ آہستہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے پورے مصر میں عام ہو گئے اور بڑے بڑے سرداران کی عورتوں کا پیغام حضرت یوسف کے لیے آنے لگا۔ عورتیں حضرت یوسف کی ایک جھلک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھیں۔ اسی طرح ان مصری خواتین نے کئی بار آپ سے زنا کرنے کی بھی خواہش کی۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھنے لگے تو وزراء، سلطنت کے ارکان اور زلیخا نے عزیز مصر کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ لہذا بنا کسی جرم اور خطا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے حکم سے جیل میں قید کر دیا گیا۔ جب آپ جیل پہنچے تو اللہ کے بارگاہ میں فرمایا کہ اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور وہ مصری خواتین مجھے بلا رہی تھیں۔